ইরান ইসরায়েল যুদ্ধরে জিতিলা কিଏ? ইরান ইসরায়েল আমেরিকা কিଏ কোণ পাইলা? মধ্যপ্রাচ্যের সংঘর্ষ এক ব্যাপক বিশ্বযুদ্ধর ভয় মধ্য পুরা বিশ্ব সামনে আনি ঠিয়া করাই দেইছিলা। দর্শক বন্ধু, বিশেষ করি আমেরিকা যেতেবেলে ইরান এবং ইসরায়েল যুদ্ধ ভিতরে এন্ট্রি করিছিলা সেতেবেলে কিছু না কিছু বড় গোটে হেবাকু যাউথুবা নেই চর্চা হেউথলা। কারণ আমেরিকাৰ এন্ট্রি পুরা বিশ্বকু মধ্য চিন্তারে পকাই দেইছিলা। আমেরিকাৰ মিডনাইট হামর অপরেশন পরে যেভাবে ভাবে ইরানে বম্ব বর্ষা করিছিলা আমেরিকা, তাপরে ইরান গোटे বড় আক্রমণ করিবার আশঙ্কা মধ্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আ ভিতরে ইরান এবং ইসরায়েল এবং আমেরিকাৰ সহযোগে যে সবু যুদ্ধবিরতি পরিস্থিতি বর্তমান সৃষ্টি হেলা তাহা মধ্য এভলি এক রোচক সময়ের হয়েছি যে আমেরিকা মধ্য গোटे বড় ভাগিদারি রহিথিবা কথা দাবি মধ্য করুছি। আমেরিকা কହୁছি যে মোর মধ্যস্থতা যোগু ইরান এবং ইসরায়েল মধ্যে এই যুদ্ধবিরতি হেলা। যদি মু পশি নথান্তি বা আমেরিকাৰ কহিবা কথা যদি আমেরিকা এথিরে মুন্ড ন পরাই থান্তা হুয়েত ইরান এবং ইসরায়েলের যুদ্ধ দীর্ঘ সময় ধরে চালি থান্তা এভলি কিছু আমেরিকার দাবি। ইরান এবং ইসরায়েল মধ্যে যুদ্ধবিরতি যাহা 12 দিনিয়া এই সংঘর্ষর অন্ত আনিছি সত, কিন্তু বিশ্বকু আউ গোটিয়ে বড় বিশ্বযুদ্ধর সে আশঙ্কার মধ্য দূরেই দেইছি। মধ্যপ্রাচ্যর এ সংঘর্ষ এক ব্যাপক বিশ্বযুদ্ধর ভয় মধ্য সৃষ্টি করিছিলা। বিশেষ করি আমেরিকাৰ মিডনাইট হামর অপরেশন রে যোগ দেবা পরে যাহা অধীନରେ ইরানর 3টি পরমাণু কেন্দ্রগুড়িক বা ঠিকଣାগুড়িক উপরে GBU-57 যে মিসাইল মাড় করিছিলা তাহা পৃথিবী পৃষ্ঠ বা যে 3টি পরমাণু ঠিকଣାগুড়িক উপরে টার্গেট করা যাইছিলা তাহা পাখাপাখি 260 রু 280 মিটার গভীরতাকু যাই বিস্ফোরণ করিছিলা এবং ইরানে পরমাণু ঠিকଣାগুড়িক সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হইথিবা আমেরিকা দাবি করুছি। তবে যুদ্ধবিরতির কিছু মিনিট পূর্বরু ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলি সহর উপরে আক্রমণ করিথিবা বেলে এই আক্রমণ তেহরানর শেষ মুহূর্তর সাহসিকতা মধ্য প্রদর্শন করিথিবা কথা বি ইরান বারম্বার দোহরাই চালিছি। আউ এ সংঘর্ষে যাহা সবু ঘটিগলা যাহাকু নেই নানা আলোচনা বর্তমান আরম্ভ হয়ে যাইছি। ইরান ইসরায়েল এবং আমেরিকা উভয় পক্ষ দাবি করুছন্তি যে সেমানে কোন কোন স্টেপস এই যুদ্ধরে গ্রহণ করিଥିଲେ। আমেরিকা অচানক B-2 বোমাবর্ষী বিমান ইরানে 3টি পরমাণু ঠিকଣା উপরে যেভাবে ভাবে GBU-57 মিসাইল কু বর্ষণ কলে তাহা এক বড় উত্তেজনা বা এক বড় যুদ্ধর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিଥିଲା সত, কিন্তু ইরান কাতারে থিবা আমেরিকাৰ অল উদেহি বিমান ঘাটি উপরে বোমামাড় করিবা আঞ্চলিক সংঘর্ষর বিশ্বস্তরীয় হেবার আশঙ্কাকু মধ্য সৃষ্টি করিଥିଲା। কারণ দুই দেশ ভিতরে চালিথিবা এই সংঘর্ষ ইরান এবং ইসরায়েল ভিতরে এ সংঘর্ষ আমেরিকার এন্ট্রি পরে এক বড় যুদ্ধর পরিস্থিতি মধ্য সম্মুখীন হেবা বা বড় যুদ্ধর সৃষ্টি হেবার আশঙ্কা মধ্য ঘনাইଥିଲା। তেবে তাপরে নাটকীয় ঢঙ্গরে ডোনাল্ড ট্রম্পর এথিরে এন্ট্রি করিবা আউ যেতেবেলে তেল অভিভ এবং তেহরান এবং যুদ্ধ বিরাম পাই রাজি হইছন্তি দুই দেশ ইসরায়েল এবং আমেরিকা তা ভিতরে ডোনাল্ড ট্রম্প পুনি বয়ান পরে বয়ান রখি চালিছন্তি। ডোনাল্ড ট্রম্প কହୁছন্তি যদি আমেরিকা এথিরে এন্ট্রি করি নথান্তা হুয়েত পরিস্থিতি আউ কিছু ভিন্ন হইথান্তা, হুয়েত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালিথান্তা। তেণু আমেরিকার হি এন্ট্রি এই যুদ্ধকু এটি বিরাম লগাইবারে ସବୁଠାରୁ বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিথিবা কথা ডোনাল্ড ট্রম্প কହୁছন্তি। তবে আ ভিতরে রোচক কথা হেউছি এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধ বিরাম ভিতরে বর্তমান 3 খেলাড়ি অছন্তি আমেরিকা ইরান এবং ইসরায়েল। সমস্তে এথিরু বিজয় দাবি করিবা স্থিতিরে মধ্য অছন্তি। যেমিতিকি আমেরিকা দাবি করি পারিব যে ଏହା ইরানর পরমাণু ক্ষমতাকু হ্রাস করে দিয়েছি, সেইভাবে ইসরায়েল মধ্য দাবি করিব যে তেহরানকু যথেষ্ট দুর্বল করিবারে ইসরায়েল মধ্য গোटे বড় ভূমিকা নিভাইছি এবং ইরান মধ্য দাবি করিপারে যে বিশ্বর সবুঠারু শক্তিশালী দেশ বিরোধে ঠিয়া হেবা এবং পছকু ন হটিবা বিষয়ে ইরান মধ্য গর্ব করিবা স্থিতিরে মধ্য রহিছি। তেণু 3 দেশ এভলি কিছু দাবি করুছন্তি। আমেরিকার এথিরে কোন লাভ হেলা? দীর্ঘ সময় ধরি সংঘর্ষর কূটনৈতিক সমাধান সমর্থন করুথবা আমেরিকা রবিবার দিন নিজের B-2 বোমা বর্ষণকারী বম্বর মাধ্যমে ইরানর যে 3টি পরমাণু ঠিকଣା উপরে আক্রমণ কলা তাহার রণনীতি পরবর্তী সময় পরিবর্তন কলা ওয়াশিংটন তাকু দেখি পুরা বিশ্বর কূটনীতিজ্ঞ মানে মধ্য আশ্চর্য হেলে যে আমেরিকার এভলি স্টেপস কোণ পাই। ওয়াশিংটন তেবে আ ভিতরে জানিଥିଲା যে সংঘর্ষ আগুক বড়িবা কথা নুহে, এ সংঘর্ষকু কেমিতি যথাশীঘ্র বিরাম লগা যাই পারিব তাহা মধ্য আমেরিকা বাট খোঁজুথলা।
तेणु ए भू राजनैतिक विचार को छाड़देले एक दीर्घकालीन युद्ध डोनाल्ड ट्रंप को पाई एक राजनैतिक क्षतिकारिक हो पारे। ए युद्ध जेते दिन चली था राजनैतिक स्तर में डोनाल्ड ट्रंपर लोकप्रियता कमी था एक कथा डोनाल्ड ट्रंप निजे जानी सेपरी भाव में इज्राइल निजे गर्व करुच्ची कारण इज्राइल जो भाव में अमेरिकार सहयोग हो पछे गोटे बड़ युद्ध लड़िला किंतु परवर्ती समय इज्राइल को किसी भी एथिरे हराइबा हुए तो किसी क्षयक्षति घटी इज्राइल बहुत किसी हराइबा पड़ी किंतु एभली परिस्थिति में इज्राइल गर्व कम नुहे। हाँ आज्ञा इज्राइल कहूँ जे अमेरिका युद्ध में जोग देवा ताकू गोटे बड़ सहयोग कर दीर्घ समय धरी अमेरिका संघर्ष को ईरान बनाम इज्राइल भाव में प्रकाशित करने इज्राइल बारंबार चेष्टा करी आसुथला जे केमिति ईरान उपरे ईरान केमिति परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र न हो ताहा ईरान इज्राइल भी चाहूला एवं अमेरिका भी चाहूला किंतु ईरान कहा कथा सुनिबारे नथिला आ एथिरे अमेरिकार एंट्री इज्राइल को सबुठारु अधिक सहयोग करिथिला। ऑपरेशन मिडनाइट हामर मात्र 9 दिन पूर्व अमेरिकार वैदेशिक सचिव मार्क रूबियो कहिथिले जे ईरान विरोध में इज्राइल कार्यानुष्ठान एकपाखिया एवं अमेरिका संपृक्त हेबा यह ठीक नुहे कुआड़े किंतु आगामी दिन में ट्रंप अमेरिकार स्थिति को परिवर्तन करी ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी को धमक देले एवं अमेरिका इज्राइल को मिलित भाव में एक अटाक कर देइथिले ईरान उपरे। तेणु ईरान इज्राइल एवं अमेरिकार मिलित भाव में ठिया हेबा एवं इज्राइल सपोर्ट रे अमेरिका जेतेबेले ठिया हेला ईरान मध्य रागीपाची लाल होइतिला। खामेनेई मध्य कहितिले जदि आम उपरे अमेरिका किछि भी स्टेप्स निए आमे परवर्ती समय रे अमेरिका को मुहतोड़ जवाब देबो किंतु वर्तमान परिस्थिति कौन हैला ताहा सारा विश्व देखिला कारण विश्वर सुपर पावर आगे ठिया हेबा पई सेभली स्ट्राटेजी मध्य दरकार सेभली शक्ति मध्य दरकार। तो दर्शक बंधु ईरान ने अमेरिकार विमान आक्रमण बेले तेहरान नुहे बरं विश्व को देखा जाइथिला जे वाशिंगटन तेल अवीव सहित दृढ़ भाव में ठिया होइछि जहाँ पूरा विश्व मध्य देखिला। तेज आप भावुवे ईरान कौन फायदा है ईरान बड़ बड़ मिसाइल मार करुला बालिस्टिक मिसाइल पंचम पीढ़ीर मिसाइल ईरान मार करथिला ईरान को गोटे फायदा होइछि निज देशर लोकों सामने आयतुल्लाह अली खामेनेई जदि आमे देखिबा निजर शक्ति को प्रतिपादित करिसेंति आमे केते शक्तिशाली निज लोकों सामने निजर शक्ति को देखाइबा पई से किछि भी हरकत एमिति करि नाहंती जहाँ तांकर देशर शक्ति को अन्य देश आगे किछि कम करि मापिबो। ईरान ने अमेरिकार विमान आक्रमण तेहरान को एक जटिल परिस्थिति रे पकाई देइथिला सत एहाकू प्रतिशोध नेबार आवश्यकता मध्य थिला। ईरान रो साधारण लोक माने यार दाबी मध्य करुथिले जे किभली यार प्रतिशोध नियाजिबो किंतु विश्वर सबुठारु शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अमेरिका को सामना करबा पई हेले सेभली स्ट्राटेजी आपणाइबाकू पड़िबो। तेणु सुचिंतित उपाय रे एक एमिति रास्ता बाहर करिथिला ईरान जहाकू निजर मुह भी बंचीज किंतु अमेरिका सामने से माने केबे भी दुर्बल भी देखा जिवे नाही एभली किछि रास्ता बासीथिला ईरान। आ रिपोर्ट अनुसार एक बंकर भितर आयतुल्लाह अली खामेनेई निर्देश देइथिले जे ईरान को प्रतिरोध करबाकू पड़िबो किंतु अत्यंत संयमता उपाय रे। आ ईरान जानिथिला जदि अमेरिकीय माने तांका आक्रमण रे क्षयक्षति हुंती बा मरंती तेबे अमेरिका यार दृढ़ जवाब देबो। तेणु घन घन मिसाइल माड़ करबा आरंभ करिथिला ईरान आ जेउथिरे व्यापक क्षयक्षति होइथिला सत किंतु यह विश्वर सबुठारु शक्तिशाली देश अमेरिका विरोध में ईरान को ठिया हेबा एवं निजर प्रतिछवि को बढ़ाइबारे सफल होइथिला। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि निज देशर लोकों सामने शक्तिशाली मध्य वर्तमान ईरान दाबी करि पारुछि अमेरिका विरोध में ठिया होई। मध्यप्राच्य में युद्ध विरति स्वागतयोग्य सत किंतु विश्व शक्ति गुड़ी को यही युद्ध विराम परिस्थिति गोटे प्रकार आश्वस्त करिछि किंतु यह केते दिन पर्यंत शांत रहुछि ताहा मध्य पूरा विश्व अपेक्षा करिछि कारण यह बेसी दिन शांत रहिला भली लागु नाही। एह संघर्ष ईरान को यार परमाणु शक्ति वृद्धि करबा पई अधिक कारण मध्य देउछि एवं ए नै सबुठारु अधिक चर्चा हेउछि कारण ईरान उपरे अमेरिका जेउ भली भाबरे बोमा वर्षण करिथिला ईरान आ पछको हटिबो नाही। पाश्चात्य शक्ति माने स्वीकार करि सारिछन्ते जे ईरान यूरेनियम भंडार कौन होइछि ताहा सेमाने मध्य निश्चिंत भाव में जानी नाहंती प्रकृत तथ्य कौन प्रकृत डाटा कौन ताहा मध्य कहा पाखरे नाही केवल सैटेलाइट इमेज रहिछि। एबे भी कहा जाउछि ईरान 400 केजी रु अधिक यूरेनियम को लुचै रखिछि तेणु कौनसी परिस्थिति रे ईरान पुणी किछि परमाणु एक्टिविटी आरंभ भी करि देई पारे। तेणु ए युद्ध विरति एक आश्वस्तिकर घटना होइथिले मध्य अनेक असमाहित प्रश्न मध्य सृष्टि करिछि।